علم، مجلس علم. قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني ثلاث أمور. يعني يا كرام الآن أنت تجلس والملائكة تحيط بالمسجد وداخل المسجد، حتى السماء الدنيا ملائكة ترتص تقول: يا رب اغفر لفلان، اعفو عن فلان، إن فلان ابن فلان يجلس الآن في مجلس علم. ولذلك قال النبي: عليكم بحلق الذكر، فإن الملائكة تكون هنا تستغفر للناس. والأمر الثاني أنه عند ختام المجلس يقول الله تعالى: لكم قوموا مغفور لكم بإذن الله في ختام المجلس. Tamam, kata Syekh Mahmud, dalam sebuah majelis, ketika kita berada dalam sebuah majelis ilmu, maka Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita dalam majelis seperti ini. Jadi ketika kita duduk dalam majelis mendengarkan ceramah agama, mendengarkan tausiah dari salah seorang ustaz, dari salah seorang guru, maka para malaikat akan berdoa kepada Allah. Kata malaikat: ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang duduk mendengarkan ilmu, orang-orang yang duduk mendengarkan tausiah, orang-orang yang duduk mendengarkan ceramah. Kemudian kata Syekh, pada barang siapa yang menghadiri majelis ilmu hingga akhir, dari awal hingga akhir, maka akan diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya dan segala kesalahannya. ثم في هذا المقام وجب علينا أن نبين للناس نحن في موسم أضحية، قربان إلى الله، عيد الأضحى بعد أيام. هذا واجب علينا في هذا المقام أن نبين الأحكام الفقهية المتعلقة بالأضحية. فالأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام. إذا قلنا بهيمة الأنعام فإننا نقصد بذلك الإبل والبقر والغنم. لذا هذا المجلس بإذن الله ابتداء سيكون لبيان فقه الأضحية وما يجوز به الأضحية وما لا يجوز به الأضحية وسن الأضحية وماذا يفعل المضحي وما إلى ذلك. Kata Syekh, pada kesempatan kali ini kita berhubungan berada dalam bulan Zulhijjah, maka beliau ingin menjelaskan kepada kita hukum fikih dari ibadah kurban. Di antaranya, ketika kita melaksanakan kurban, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di antaranya adalah hewan ternak yang akan dikurbankan. Di antaranya hewan ternak ada ibil, yaitu unta, kemudian ada kambing, ghanam, kemudian ada sapi. Itu hewan-hewan kurban yang biasanya digunakan, dan Rasulullah juga membantai hewan-hewan tersebut untuk melaksanakan kurban. يعني ابتداء الأضحية يا كرام هي ما يقدم، يعني يذبح يوم العيد قربانا إلى الله عز وجل. وهذا تشبه بالنبي إبراهيم عليه السلام لما قال لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبح، كما جاء في كتاب الله. فيا كرام، رؤيا الأنبياء حق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء رأى شيء فإنه يفعل هذا الشيء الذي رآه في المنام. فقال إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر، وسلم نفسه وتل للجبين. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يذبحه، فأنزل الله عز وجل كبشا من السماء. كبش يعني خروف كبير، خروف دم كبير، هذا من أجل أن يذبحه إبراهيم عليه السلام فداء، فقد صدق الرؤيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإننا نضحي يوم العيد كما فعل إبراهيم عليه السلام فداء لابن إسماعيل. Kemudian Syekh menjelaskan, kata beliau, pelaksanaan ibadah kurban ini dimulai, kata Rasulullah, dimulai dari masa Sayyidina Ibrahim, di mana Sayyidina Ibrahim menempatkan mimpi, yaitu mimpinya untuk menyembelih anaknya sendiri. Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan kepada Ismail, kemudian Ismail berkata,
faf'al bima tu'marun, maka lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu wahai ayahku, kata Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kemudian Allah gantikan Ismail tersebut dengan sebuah kharuf, yaitu domba. Kalau risiko yang ada kambing, domba itu mirip kambing, cuma bulunya lebih tebal, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah gantikan hewan tersebut, maka dikatakanlah qad sadaqa ra'ya, yaitu sungguh benar akan terjadinya mimpi dari Sayyidina Ibrahim, yaitu melaksanakan kurban dimulai dari masa Sayyidina Ibrahim sampai pada masa kita pada hari ini. ثم هذه الأضحية يا كرام لا تجوز إلا بشروط، لا تجوز إلا بشروط، يعني هذه الأضحية حتى تقبل يشترط فيها 4 أشياء. الشيء الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام يا كرام هي الإبل كما ذكرنا والبقر. وكلمة البقر يا كرام ليس معنى البقر الأنثى، كلمة بقر تشمل الجاموس والثور وكل ما يطلق عليه بقرة أو ذكر البقر وغيره. والصنف الثالث وهو من البهائم وهو الغنم، والمقصود بالغنم يا كرام الماعز الأحمر، هذا الموجود في إندونيسيا، يجب أن يبلغ سن معينة، ومنه الضأن الأبيض الذي يوجد في أرض العرب. لذلك يا كرام نقول أول شرط أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني يشترط فيها السن. ماذا يعني السن؟ إذا كانت من الإبل يجب أن تبلغ من العمر 5 سنين، وإذا كانت من البقر 2 سنين، وإذا كانت من الضأن الموجود من الأغنام في أرض العرب البيضاء الكبش 6 شهور. أما الماعز الموجود هنا فيجب أن يكون 1 سنة. Kemudian Syekh menjelaskan di antara syarat-syarat disyariatkannya pelaksanaan kurban adalah yang pertama dimulai dari binatang ternak tersebut. Di antara binatang ternak yang disyariatkan untuk melaksanakan kurban adalah yang pertama ada unta, yang kedua ada baqarah. Baqarah itu meliputi hewan-hewan seperti sapi dan juga kerbau. Jadi dalam bahasa Arab jamus dalam bahasa Arab itu meliputi antara sapi dan juga kerbau. Kemudian yang ketiga ada ghanam. Ghanam tersebut ada 2 macam. Yang pertama tadi ada khuruf, yaitu kambing yang bulunya taba-taba Bapak Ibu sekalian, dan juga kambing yang biasa ada tapi gitu, yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan ma'az. Itu syarat yang pertama dari binatang ternak. Syarat yang kedua adalah usia dari hewan kurban tersebut. Apabila hewan kurban tersebut unta, maka usianya harus sampai 5 tahun. Kemudian apabila hewan ternak tersebut sapi, maka harus sampai usianya sebanyak 2 tahun. Kemudian yang ketiga, apabila hewan ternak tersebut berupa kambing, kalau seandainya kambing yang ada tapi wasiko, itu usianya harus sampai 1 tahun. Tapi kalau kambing yang bulunya tabah itu cuma sampai 6 bulan, maka sudah sah untuk melaksanakan kurban. يعني قلنا الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني السن، الشرط الثالث أن يذبح هذا الهدي أو البقرة أو الإبل أو الجاموس أن يذبح بعد عيد الأضحى، يعني بعد صلاة العيد. فمن ذبح قبل الصلاة فلا يجزئ هذا عنه، إنما يقبل أن تذبح يوم العيد ويوم التشريق الأول والثاني والثالث قبل غروب الشمس. فمن لم يدرك لظرف طارئ أنه لم يستطع الذبح في أول يوم عيد يستطيع أن يذبح في يوم التشريق الأول أو الثاني وحتى غروب الشمس اليوم التشريق الثالث. Tadi saya menjelaskan syarat yang pertama adalah binatang ternak, syarat yang kedua usia dari binatang tersebut, syarat yang ketiga binatang tersebut harus dibantai setelah pelaksanaan sholat Id. Apabila hewan tersebut dibantai sebelum pelaksanaan sholat Id, maka itu tidak sah dan jadi dikatakan sebagai kurban. Jadi syarat ketiga adalah hewan ternak harus dibantai setelah pelaksanaan sholat Id. Baik itu hari pertama, hari tasyrik, atau hari kedua sampai hari ketiga tasyrik pada bulan Zulhijjah ini. الشرط الرابع في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب. يعني إنسان يا كرام عنده مزرعة بقرة ويملك مال كثير، يستطيع أن يشتري بقرة سمينة ويستطيع أن يشتري بقرة هزيلة. البقرة الهزيلة المريضة المصابة بالأمراض مقطوعة الطرف التي لو إنسان أراد أن يزوج ابنه ويصنع وليمة يحضر أفضل الطعام. إذا أراد أن يقابل رئيس دولة أو وزير
يلبس أفضل الثياب. فلذلك عندما تقدم هذا القربان يجب أن يكون سليما من العيوب، ويكون بصحة جيدة، ويكون مقبول عند الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Sedangkan syarat yang keempat kata Syekh adalah hewan tersebut harus terbebas dari aib. Di antara aibnya adalah merupakan penyakit. Misalnya salah satu bagian dari tubuh hewan tersebut terpotong, maka ini tidak sah untuk kurban. Padahal sehari-hari kita menggunakan kehidupan kita, apabila kita bertemu dengan para pemimpin, bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita hormati, kita berpakaian pakaian mulia. Bagaimana kemudian ketika kita memberikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang bagus, maka syarat keempat adalah binatang tersebut harus terbebas dari aib. ثم هناك مسألة شرعية من التي تتداول بين الناس، أن من أراد أن يضحي هل يأخذ من شعره وأظفاره؟ هل يحلق شعره؟ يا كرام، أن أصل في المسألة أن من يريد أن يضحي نفسه وليس عائلته زوجته وأولاده من باب الاستحباب لا الوجوب، ألا يأخذ من شعره ولا ظفره، هذا ابتداء. فإن أخذ من شعره وظفره صحت الأضحية. لذلك قال الإمام الشافعي والشافعي من بعده، يعني علماء الشافعية، قالوا أن الأخذ من الظفر والشعر مكروه وليس حرام، والمكروه من يفعله لا يأثم، يعني لا يقع عليه سيئة، ومن يتركه يؤجر، لكن الحرام من يفعله ويأثم ويقع في الإثم. لكن الذي في حالة أخرى يحتاج إلى عملية جراحية، أو أصابه جرح، أو هذا الجرح يحتاج إلى طبيب، إلى تغريز يعني خياطة، هذا في حالة الاضطرار وجب عليه أن يحلق شعره، لأنه لا يستطيع أن يخيط جرحه إلا إذا أزال شعره، هذا واجب عليه، بل واجب في حقه أن يحلق شعره. لكن إذا لم يكن الإنسان في حاجة لحلق شعره أو إزالة ظفره فيجب عليه أن يترك هذا قربة لله عز وجل، وتشبها بالحجيج الذين يقفون على جبل عرفة، منهم الغني والفقير، منهم الرجل والامرأة، منهم الصغير والكبير، كلهم يقفون مثل موقف يوم القيامة، فيباهي الله عز وجل بهم الناس، والملائكة يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شؤتا غبرا في موقف واحد. رجل يملك المال الكثير والقليل يقف في موقف واحد. لذلك تمسك عن شعرك أو ظفرك، وإن وقع منك قصا فلا إثم عليك ولا أثر في الأضحية. Untuk pelaksanaan bagi yang melakukan kurban ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin timbul di antara kita. Apakah orang yang berkurban boleh memotong sebagai rambutnya atau memotong sebagai kukunya? Nah, dalam masalah ini menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sebaiknya hal tersebut ditinggalkan. Jadi mulai dari 1 Zulhijjah sampai pelaksanaan kurban, maka sebaiknya ditinggalkan untuk memotong sebagian rambut dan juga memotong sebagian kuku. Bahkan menurut Imam Maliki mengatakan hal ini makruh. Makruh adalah apabila kita lakukan tidak mendapatkan dosa, tetapi apabila kita tinggalkan itu lebih baik dan mendapatkan pahala. Sedangkan haram apabila dilaksanakan itu mendapatkan dosa dan ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, apabila orang yang berkurban maka sebaiknya untuk dia tidak memotong sebagai rambutnya dan juga tidak memotong kukunya mulai dari 1 Zulhijjah sampai pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Karena itu semua sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh para hujjaj, para jamaah haji di Padang Arafah, di mana mereka melaksanakan ibadah ketika Padang Arafah sampai ke Mina, mereka tidak memotong rambut dan juga kukunya. Maka seperti itu juga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar nanti, di mana semuanya terlihat seperti biasa tanpa membersihkan diri atau segala macam. Jadi bagi yang berkorban pada tahun ini dimulai dari 1 Zulhijjah sampai pelaksanaan kurban, sebaiknya tidak memotong sebagian rambut dan juga tidak memotong sebagian kukunya. ومن الأسئلة الهامة يعني التي تطرح، أنا الآن قمت بأضحية قربان لله عز وجل، أنتجت هذه الأضحية أو البقرة أو الغنم 30 كيلو لحم، 30 كيلو لحم. إذن ماذا أصنع؟ لمن أعطي؟ وكيف أوزع هذا الذي خرج من الأضحية؟
الذي خرج من الأضحية يا كرام يوزع على 3 أقسام. قسم لك في بيتك لأهلك وأولادك وأطفالك وزوجتك وأمك التي في رعايتك وأبيك، وقسم للأقارب وإن كانوا أغنياء. يعني نفترض أن أخوك أو أن أخاك غني موظف يملك سيارة وعنده من المال الكثير، وأختك تتزوج من رجل ثري جدا، هل أعطيها؟ نعم، ثلث لك وثلث للأقارب، والثلث الأخير يا كرام للفقراء والمساكين الذين لا يجدون طعاما تتصدق به على الفقراء. فإن سأل سائل لماذا أعطي أخي الغني هو ليس بحاجة المال؟ يا كرام، المقصد في الإسلام تجميع الناس. المقصد من الإسلام أن يكون الناس متحابين وقرباء من بعضهم. أخوك الغني هذا قد إذا لم تعطيه لهذا اللحم القليل وهو كيلو واحد أو نصف كيلو، قد يجلس في مجلس يقول انظروا لأخي فلان أعطى كل الناس هذا لحم وهذا لحم ولم يتذكر أخيه الذي يسكن بجواره. فهنا الأضحية الهدف منها القرابة بين الناس والتواصل بين الناس والمحبة، وأفضل قربة يا كرام للأقارب. ولذلك شرع الإسلام أن يعطى الغني والفقير والغني من ذوي القربى من الإخوة والأخوات والخالة والعمة وابن العم والعم والخال، يعطى من هذا المال أو يعطى من هذا اللحم من أجل توطيد العلاقة والمحبة والتعارف والزيارة. Kemudian bisa jadi setelah itu ada lagi pertanyaan, bagaimana cara membagi hewan daging dari kurban tersebut. Syekh menjelaskan bahwasanya pembagian hewan kurban tersebut ada 3 bagian. Yang pertama untuk pelaksana kurban, orang yang melaksanakan kurban maka dia mendapatkan bagian, dia anaknya dan keluarganya mendapatkan 1 bagian, yaitu as-sulus, 1/3 dari daging kurban tersebut diberikan kepada orang yang melaksanakan kurban. Kemudian yang kedua, 1/3 lagi diberikan kepada aqarib, saudara-saudara kita, kepada saudara laki-laki, saudara perempuan, keluarga-keluarga kita, walaupun mereka kaya. Karena dalam hal ini, kenapa kemudian kita memberikan daging tersebut kepada saudara kita, walaupun mereka kaya, adalah bentuk dari kasih sayang kita kepada mereka. Takutnya jika suatu hari mereka duduk di sebuah di kedai misalnya, kemudian saudaranya yang kayu membagikan daging kepada yang lain, kemudian saudaranya ngecian, saya lihat itu saudara ampuh membagikan daging sama orang lain, sementara ampuh yang tinggal di rumahnya di ruko. Maka oleh karena itulah daging tersebut dibagikan kepada saudara-saudaranya. Kemudian 1/3 yang terakhir dibagikan kepada fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, di mana mereka tidak mendapatkan makanan, tidak menemukan makanan, maka 1/3 itu diberikan kepada mereka. Jadi 1/3 untuk orang yang melaksanakan kurban, 1/3 untuk aqarib atau orang terdekat, 1/3 untuk para fakir miskin. يعني وهناك من الأمور يا كرام ما يتعلق بالأضحية من غير التوزيع. يعني يا كرام يستحب في الأضحية أن تذبح يوم العيد بجهة القبلة، وهذه الأضحية من السنة من أراد أن يضحي فيخرج مباشرة جزء من هذا اللحم أثناء العمل في الأضحية وتقطيع الأضحية يأكل منها. طيب هذه الأضحية نذبح وندفع المال، ما النتيجة؟ ما الأجر من الله عز وجل؟ يا أخي الكريم، عندما تنفق على الفقير وتعطي المحتاج فإن أعظم عبادة عند الله أن تدخل سرور على قلب مسلم. هذا واحد. لما سئل النبي ما أعظم الأعمال عند الله قال إدخال سرور على قلب مسلم. الأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية كل شعرة بحسنة. هناك ملايين الشعرات في البقرة، هناك ملايين الشعرات في الإبل، والحسنة ب10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. بل إنه يغفر للذي يقدم هذا القربان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند سقوط أول قطرة من دم الأضحية يغفر له ذنوبه من الصغائر دون الكبائر، يغفر هذا الذنوب. ثم نفصل في آخر مسألة قبل أن نذكر في موضوع معين. يعني البقرة تجوز أن يتقاسم ويتشارك فيها 7 من الأشخاص، وكذلك الإبل، لكن الماعز الأغنام
لا تكفي إلا الرواية. Saya menjelaskan bahwasanya pembagian hewan kurban tersebut untuk apa sih kita melaksanakan kurban? Yaitu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Yang pertama, yang kedua, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Tetesan darah pertama pada saat pembantaian kurban tersebut adalah tetesan darah untuk penghapusan dosa kita kepada Allah. Dosa yang mana? Dosa yang kecil, tidak termasuk dosa-dosa yang besar. Di antara dosa yang kecil itu adalah ketika kita salah ngomong kepada orang lain atau orang tersinggung karena kita, itu Allah ampunkan dosa-dosanya. Namun apabila kita melaksanakan dosa yang besar seperti berzina, syirik misalnya, maka dosa tersebut tidak diampunkan dengan taubat nasuha. Kemudian Syekh juga menjelaskan di antara pahala yang didapatkan oleh orang melaksanakan kurban adalah dihitung dari jumlah bulu hewan tersebut. Bayangkan dari hewan tersebut memiliki jutaan bulu, maka di setiap bulunya terdapat kebaikan, terdapat pahala untuk orang-orang yang melaksanakan kurban. Kemudian juga Syekh menjelaskan bahwasanya pembagian kurban misalnya untuk ibl, untuk unta tersebut dibagi sebanyak 5 orang, atau dalam mazhab lain mengatakan ada 7 orang. Kemudian sapi 7 orang, sementara untuk kambing hanya 1 orang saja. Oke, apakah ada soal Bapak Ibu sekalian? Kalau ada soal terkait dengan kurban ataupun sholat, silakan ditanyakan. Karena dari Palestina di sana juga mereka bermazhab Syafi'i. Jadi jika ada soal mengenai sholat dan juga mengenai kurban, kami persilakan. Ya. السؤال شيخ، عندنا يعني مثلا تقسيم اللحم للأضحية، الثلث للأضاحي والثلث للأقارب والثلث للفقراء يعني. لكن في عاداتنا في إندونيسيا نحن في هذه المنطقة يعني هناك ورقة صغيرة يعني نوزع كل واحد كل أسرة يعني الذين موجود حولنا، فنوزع هذه الورقة. بهذه الورقة هؤلاء يسلم يعني اللحم من البقرة. هل هذا يجوز؟ لكن لا نفرق يعني هل هؤلاء فقراء، هؤلاء الأغنياء، هؤلاء الأغرباء. المهم كل الناس الذين يسكنون حول المسجد يجدون هذه الورقة يعني. وبهذه الورقة يأتون إلى المسجد ويسلم لحم. فكيف في هذه المسألة؟ نعم يجوز ما دام أن الإنسان لم يأخذ على بيته ما يزيد عن الثلث. Kata beliau itu boleh dilaksanakan, akan tapi tidak berlebihan. Maksudnya jangan lebih dari sepertiga tadi. Kan pembagian itu sudah jelas. Jangan lebih dari sepertiga. Kadang kan takutnya beko orang yang berkurban mengambil bagian lebih besar daripada yang lain. Maka beko tidak baik. Dan juga tadi saya menjelaskan bahwasanya untuk panitia pelaksana kurban tidak boleh mengambil daging dari hewan tersebut, kecuali apabila dia mendapatkan daging tersebut dia tergolong orang miskin misalnya, maka dia dapat kupon. Kalau sekarang kupon boleh diberikan kupon gitu. Tapi dari keadaan dia, bukan dari karena dia melaksanakan sebagai panitia. Jadi yang mendapatkan daging itu sebagai keadaan dia sebagai seorang miskin misalnya, itu dibolehkan. Apakah ada soal lain Bapak Ibu sekalian mengenai kurban, mengenai sholat? هذه قصة جميلة يا كرام. النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كانوا يجلسون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كتف الشاة، الضلع الأمامي من الشاة الماعز.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة ذبح قربان، وزع كل القربان ولم يبقى إلا الكتف يعني قليل، فقال يا عائشة ماذا بقي من الشاة؟ قال بقي من الشاة كتفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عائشة بقيت كلها وذهب الكتف، يعني بقي أجر ما وزعنا، بقي أجر ما وزعنا، لكن الكتف سنأكله في البيت، مع أن الإنسان عندما يطعم أهله فكأنه يأخذ صدقة أيضا، لكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي حتى كان يأخذ أقل من ثلث، وإن كان الأقارب يعني أغنياء يستعففون ولا يجد ضجر ولا يسبب هذا عداء بين الناس فيجوز أن يعطي الفقراء. Ada sebuah kisah kata Syekh di mana ketika itu Rasulullah bersama Sayyidatina Aisyah mereka melaksanakan hewan kurban. Jadi kebiasaan di Arab berbeda dengan kebiasaan kita di kampung Bapak sekalian. Kalau di Arab tersebut hewan-hewan kurban dibantai di sekeliling rumah mereka. Kalau kita di Siko hewan kurban tersebut dibantai di masjid, di musola. Tapi kalau di Arab itu dibantai di rumah mereka. Jadi ketika hewan tersebut dibantai, dibagikan kepada orang-orang sekitar, dibagikan kepada saudara, dibagikan kepada para fakir miskin. Suatu ketika Rasulullah dan Aisyah melaksanakan kurban. Kemudian daging tersebut dibagikan kepada orang-orang sekitar mereka. Sampai yang tersisa itu Bapak sekalian tulang dari bahu, bagian bahu, tulang yang tinggal di untuk Rasulullah dan Aisyah. Kemudian Rasulullah datang kepada Aisyah, "Ya Aisyah, madza tabaqqa min al-laham?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang tinggal dari daging kurban tadi?" Kemudian Aisyah mengatakan, "Tidak ada yang tinggal wahai Rasulullah kecuali sedikit dari tulang tersebut." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wallahi ya Aisyah, wallahi wahai Aisyah, sungguh apa yang telah kita bagikan itu adalah pahala bagi kita. Dan apa yang kita miliki hari ini, tulang itu, maka inilah yang akan kita nikmati di rumah kita." Bahkan Rasulullah Bapak sekalian yang melaksanakan kurban, dia mengambil bagian sedikit, lebih sedikit lagi, tidak sampai bahkan sepertiga. Begitu Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua. Dan apabila misalnya kalau seandainya kita di kampung misalnya ingin membagikan daging kepada saudara kita, dan saudara kita itu banyak hartanya, kurang kaya, dan dia tidak mau menerima, artinya bagikan saja kepada orang fakir miskin, maka itu juga tidak apa-apa, karena itu lebih baik dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Demikian Bapak sekalian. Barakallahu fikum. Semoga Allah من بركاتك سوما إن شاء الله. أتمنى لكم أن يحفظكم الله عز وجل ويبارك فيكم وفي ذريتكم ويجعل فيكم الخير الكثير. ومن أراد سؤال بعد صلاة العشاء أنا جاهز أيضا، أنا أجلس في المسجد. Syekh mengatakan tadi, beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang Indonesia, karena orang Indonesia lah yang satu-satunya sampai hari ini membantu saudara-saudara kita di Palestina Bapak sekalian. Selama ini misalnya dari Palestina itu menuju ke Mesir, mereka baru mendapatkan alat untuk bisa operasi tubuh. Tapi orang Indonesia lah yang kemudian membangunkan mustasfa, rumah sakit untuk orang Palestina yang ada sekarang di Palestina. Dan juga orang-orang Indonesia lah yang membangunkan masjid untuk mereka di sana, membangunkan tempat air segala macam. Jadi kebanyakan dari Indonesia. Beliau perwakilan dari Palestina, bahkan sebelum beliau berangkat ke Indonesia sebelumnya, orang-orang Palestina menyampaikan kepada beliau, tolong sampaikan salam saya kepada orang-orang Indonesia. Jadi beliau berterima kasih banyak-banyak kepada orang Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ibu sekalian. Semoga apa-apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan menjadi nilai ibadah bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.